ନାଇଁ ମୁଁ ତ ରାଗୁନି ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ 15 ବର୍ଷ ବୁଲିଛି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ମୋ ସାଥିରେ ଏକାଠି ଖାଇଛୁ ଏକାଠି ଶୋଇଛୁ ଏ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୁଲିଗପ କରିଛୁ ଡିବେଟ୍ କରିଛୁ ପଜାନ୍ତର କରିଛୁ ଗଜାନ୍ତର କରିଛୁ ଏଇନା ବି କାଲି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲ ଝିଅ ମାନେ ଥିଲେ ଆମ ପିଲା କ୍ଲାସମେଟ୍ ସେମାନେ ଗଜାନ୍ତର ଧୋତଳା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେଣି ଧୋତଳା ବୁଢା ହେଇଗଲୁଣି ଆମେ ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସେମିତି ଅଛି ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ପଙ୍ଗତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ସେଇ ପୁରୁଣା ଝିଅ ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଲ ବିଏନ୍ରେ ପଢୁଥିଲେ ବିଏମ୍ଆଇ ସ୍କୁଲ ଯୋଉମାନେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାଲି ନେଇକି ଆଇଛ ସବୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା କଳାକାର ଲେଖକ ଡାକ୍ତର ଓକିଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ନେତା ଆସିବେ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର 4-5 ଜାଗା ଯାଏ ସବୁ ଜାଗା ଯାଉଥିଲି କାଳକ୍ରମେ ମହତାବ ଚାଲିଗଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଚାଲିଗଲେ ସତ୍ୟପ୍ରମାନ ଚାଲିଗଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କେବଳ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗଡ଼େଇ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆଉ କିଏ ରହିଗଲେ ଦାମରାଉ ଚାଲିଗଲେଣି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ବଡ଼ ଭାଇ ତାକୁ ଏହି 4ଟି ଘରକୁ ଯିବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବି ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ବରାଦ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ପୋଡ଼ ନିମାପଡ଼ାରେ ମଗିଆ କ'ଣ ନୟାଗଡ଼ରୁ ମଗିଆ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଣ ନେଣ ହେବା ଯାହା ତରଫରୁ ଏଇଠି ତ ହେବ ଆଉ କାହା ତରଫରୁ ନୁହଁ ଏ ତମରିମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ମିଶିକିରି ଆମେ କରିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ କରିବା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଡାକିବି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମା ଦକ୍ଷିଣ ଚଣ୍ଡୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ हे दुर्गा हे अल्लाह जीशु बुद्ध नानक आशीर्वाद दियो ये प्रेस भाई मानकर मंगल हो भुवनेश्वरवासी भल हो खोर्धा जिला ओडिशा लोकर मंगल हो भारत लोकर मंगल हो भातृभाव सृष्टि हो राज्यर विकास हो ये जो धान नष्ट होमर बन्य वर्षा केमती फसल भल कर दियो प्रभु आम ताको मेकअप करूँ भल हम या भगवान को डाक ना ना मुझे से बयस सान मुख्यमंत्री से प्राइम मिनिस्टर भी जीवन मोहन माझी से बयस सान कारण वयस्क लोक मन रखी था तुम जूनियर जदि मरी 10 को जीव ना बयस अधिका थे केवे जीवनी तुम पाप द्वितीय समर्दना देवा जीव वयस्क लोक दब जूनियर को दबनी तुम पाप हम कौटी ना ना माने झाड़ी गली पचर धूली फूली लगी तो झड़ी ये ना मु तो रागुनी से मो सान भाई 15 वर्ष बुली सारा इंडिया मो साथी एकाठी खाइचु एकाठी शोचु ए मोहन माझी गुलिगप करूँ डिबेट करूँ पजांतर करूँ गजांतर करूँ भी काली जो जाइल झील मैंने थे आम पिला क्लासमेट से पजांतर गजांतर धोतला बुढ़ी होगले धोतला बुढ़ा होगलुणी आम आम बंधुत्व सेमती अच्छे वर्ष को 4 थर पंगत निश्चय हम से पुराना झील जो मैंने स्कूल बीएन पढ़ुते बीएमआई स्कूल जो मैंने बीजेपी कॉलेज पढ़ुते आज पर्यटन कंटिन्यू काली नहीं सब